नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सूतोवाच सम्प्रतिदोरगायां जिष्णौ बन्धुतिदृक्षया ज्ञातो च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विजेष्टितां प्रहीता फलितिन्मासा सदा नयो तदोऽर्जुन ददर्शघोररूपाणि निमित्यानि गुरुः कालस्य च गतिव्रजां विपर्यस्तधर्मिणा पापीयसी नृणाघातां रोगलोपानुदात्मना दिग्मप्रायं व्यवहृतं शाढ्यमित्रं च सौहृदं विदुं मातृसुभ्रातृदम्पतीनां च कल्पनं निमित्यान्यतिरिक्तानि काले तनुगते नृणा लोपाद्य धर्मप्रतिष्ठो वाजानुजं नृपा युधिष्ठिरवाच सम्प्रेषितो दोरगायां जिष्णुर्बन्धुतिदृष्टया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विजेष्टितं तदा सप्तादुना मासा भीमसेनादवानुजा न्यायाधिकस्य वहितो ज्ञातं वेद समञ्जसा अभिदेवर्षिणादिष्टा सकालोयो युगं वर्तिता यदा आत्मनो अङ्गमक्रीडं भवानुसृष्यति यस्मान्यः सम्पदो राज्यं धारा प्राणाकुलं प्रजा आसन् सपद्मविजयो लोकात् यदनुग्रहात् पशुत्पादानरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैक्रियान् दारुणान् संसदो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् ऊर्वक्षि बाहवो मह्यं स्फुरं देह पुनः पुनः देवदुश्चाभिकृते आराधास्यन्दिरिप्रयं श्रीवैष्यो दन्तमादित्य अभिरौत्यनलाननां ममाङ्गसारमेयोया अभिरेवत्यभिरुवाग्रस्ता कुर्वन्दिमासव्यं दक्षिणं वसवोपरि वाहं च पुरुषव्याघ्र रक्षये रुदो मम मृत्युदा कपोदयो यमो अगूलकम्बयन्मना प्रत्युल रक्षगुकोनैरनिद्र शून्यमिच्छता धूम्रां दिश परिदया कम्बदे भूसहाद्रिभिः नर्गादच्च महासादा सागं सत्तन वायुर्वादिजरस्पर्शो रजसा विसृञ्जस्तदा अस्रवर्षन्ति जलदा विमल्सिमपसर्वदा सूर्यां सत्यप्रबम्बस्य ग्रहमर्धं निदोदिभिः संसङ्कुलेर्भूतगणैर्ज्योतिते इव रोदसी नद्यो नादाचुविदा सारांसि च मनांसि च ज्वलग्निराज्येन कालोऽयं किं विदास्यति न पिबन्ति स्तनं वल्सा न दुह्यन्ति च मातरा नृत्यन्तसुमुखा गावो न पुष्यन्ति शभावृजे दैवदानी रुदन्ति वा सिसन्ति कुच्चलन्ति च इमे जनपदाग्रामा पुरोद्यानागराश्रमा पृष्ठश्रियो निरानन्दा किमगं दर्शयन्ति न मन्यये धर्मकोत्पादेर्नूनं भगवतः पदे अनन्यपुरुषा स्वीकृतिना बोर्हदा सौभगाम् इति चिन्तयतस्तस्य दुष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुप्युरकभिक्षुजा तं पादयो निपतिता मयदा पूर्वात् माधुरं नदो वदनमभिन्दन् सृजन्तं नयनाब्जयो विलोक्य दिग्नहृदयो विच्छाय मनुजं नृपा पृच्छति स्म सुहृदिं मध्ये संस्मरन्नारदेरिदं युधिष्ठिरोवाच कण्डिनाथपुर्यां न्यस्तजनसुखमासदे मधुभोजदासात्वदान्दवृष्णया सूरो मादमहाकर्ते स्वस्थास्ते बाधमारिषा माविलसानुजा सत्ये कुशलन्यादवन्दुन्दुभि सप्त ससोर तत्पत्न्यो माधुरान्यस्यात्मजा आसदे सस्नुषा क्षेमं देवगी प्रमुखा स्वयं सत्यजाजा अहुगोदीपत्यस्तत्पुत्रोऽस्य जानुजा कृतिकस्तसुतो अक्रूरो जयन्तगतसारणाम् आसदे कुशलं गत्येत शत्रोजिदाद दया कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सतुरां प्रभो प्रत्युज्ञ सर्ववृष्णीयां सुखमास्ते महारथा गम्भीररेयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुदा सुषेणां चारुदक्षिण साम्बो जाम्बवती सुधा अन्ये च कर्षणे प्रवरा च पुत्र वृषभादया तदैवानुचरा शौर्ये श्रुतदेवोद्धवादया सुनन्दन श्रेष्ठान्ये चान्ये सात्वत
तर्षभा अभिस्वस्था सदे सर्वे रामकृष्णभुजाश्रया अभिस्मरन्ति कुशलामस्माकं द्वन्द्वसौहृदा भगवान् गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कलिपुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुकृता मंगलाय जलोगानां क्षेमाय जपवाय च आस्ते यदुकुलां बोधा भाग्यो आनन्दसगपुमान् यद्ब्राह्मं दण्डसुखायां स्वपुर्यां यदवोत्सितां क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषियानि वा यत्पादशुश्रूषमुख्यकर्मणा सद्यादयो दृष्टसहस्रयोषिता निर्जितसङ्गे त्रिदशां शिशो हरन्ति प्रजायुधवल्लभोजिता यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीवनो यदुप्रवीरा हेगुदोभयामुखो अधिक्रमाङ्गाङ्घ्रिं विराजितं बला सुखसभां सुधर्मां सुखसत्कमोदिजां कच्चित्तेनामयं ददा पृष्ठतेजा विवासि मे अलब्धमानो वृद्धादा किं तव कादस्थिरोचिता कसिना विहतो भागै सप्तादिविरमङ्गलै न तत्त्वमुक्तमर्दिभ्य आशया यत्प्रतिस्मृतं कथितं ब्राह्मणं बलाङ्ग त्वं वृद्धं योगिनां प्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं ज्ञात्यार्चितरणप्रदा कच्चित्तं नागमो गम्यां भास्करकृतां प्रियं पारिजातो वाद भवान्योकमैनाकमैपदी अभिस्परिभुङ्गदा त्वं सम्बोध्यान्मृतबालकान् जगुप्सितं कर्मगिञ्जित् कृतवान्ययदर्थमम् कच्चित् प्रेष्ठगमस्मेनेदा हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि लिखितो नित्यं मन्यसे देनदा नता नरोगिरि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरविदो तत्त्वो नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नमो भगवते वासुदेवाय अथ पञ्चदशोऽध्यायः कुन्तोवाच एवं कृष्णो ज्ञानाचार्यकल्पिता ज्ञानासङ्गात्मकं योगं तत्त्वविश्लेषकर्षिता योगेन सुच्यपदं त्रिसरोजोगता पदप्रभावितुं तमेव अनुध्याय न्यासक्तो प्रतिभाषितं कृष्णेन संस्तप्य सुजा पाणिनामृत्यनेत्रयो परोषेण गमन्यता औपन्यगातरा सत्यमैत्रिगौर्बन्धकागत्यादिसंस्करन् नृपम् अग्रिगमित्याः भक्तगद्गदया विरा अर्जुनवाजा अभिलोकमहाराजा महिलाबन्धुरूपिण येमे अपहृतं तेजो नयमविस्मारणम् अपद तच्चरणवियोगेन लोकादि अप्रियवर्षण उत्तेन रविदोषेषामसक्रोचिते यथा तत्संप्रयोगुदगेकमुपागतानां राज्यं विरमुखे स्वजदोन्मदानां तेजोगदाङ्गलमया विगदच्चमस्य सज्जीकृतेन दन्ताभिगदा च कृष्णा तत्सन्निधापकम् अमु काण्डभमग्नियेता इन्द्रं तथा मरगणं तथा विदिष्टा लप्तवसपामयतदा अद्भुतशिल्पमाया दिव्योगरन् नृपदयो वरमधुरेते इत्येतसा नृप शिरो अङ्घ्रिमकन्मकार्ते आयोजनोत्तवगता युधसत्त्ववीर्या येनागता प्रमदनागमकाय रूपा यन्नोदिता कनियनन् अभिमध्वरेते पत्न्यापदाभिभगकृत्तमः अभिषेका चाविष्टचारिकवरं विधवैषवायां पृष्ठं विगीर्यपदयो पठितासमुख्या यत्र स्त्रियो ददः देशविमुक्तदेशा इवो नोजुगोपवनमेतदुरन्दकृच्छा दुर्वासुस्वादिविहिता दयुताग्रमुभ्या चागानचित्तं वयुज्यदा युज्यधस्त्रिलोकीं युस्तृप्तः मां स्तमसलिले विभग्ना विनिमग्नसङ्गायतेजसा भगवान् इति सूर्यपाणिर् इस्माभिदासगिरिजो अत्रमताभिजम्मे अन्ये अभिजा आकममूनैव कलेवरेण नातुमलेन्द्रभवने महदासनाथं तत्रैवमे विचरतो विजतन्द्रयुक्मं गान्धीवलक्षणमनाधिपदायदेव श्रीजावृताय जनभावितपाशमीता विनाकमतिमुषुधा कुरुसेन पुण्या तत्त्वान्तवा कुरुबलातिमनन्तपारमेको जतेन तदरे अहमदाय तत्त्वं प्रत्यागृतं बहुजनं जमया भरेषां एतात्पदं मणिमयं कृतं शिरोभ्यां यो भीष्मकर्णगुरु शल्यासमुष्वदभ्रं याजन्यवतीर्तमण्डलमण्डितासु अग्रेजरो मम विपोजदयूधपानाम् आयुर्मनां सिजसदृशा सकगोजार्च यत्तोषुमापणिहितं गुरु भीष्मकर्णा द्रौणीकृगर्कशलसैन्दवपाधिकाद्य अत्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि रोगस्पृशु नृगैदासमिवासुराणि सौत्येकृता कुमतिनात्मदि ईश्वरो मे यत्पादपद्म अपवाय भजन्ति भव्या
मां शान्तभागं हरयो मां शान्तभागमहरयो रविनोपविष्टं चक्राकरण्यधनभावनिरस्तचित्ता नब्रह्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्था हे अर्जुना सते कुरुनन्दनीति सञ्जल्पितानि नरदेवहृदिस्पृशानि मत्कुर्वन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाडन विगत्तन भोजनादिषु ऐक्यहृदयस्य कृतवानिति विप्रलब्धा सत्यूसदेव कृतवत्तनयस्य सर्वम् हे महान्मचितया कुमदेदकं मे स्वतन्त्रेन्द्रर्चितपुरुषोत्तमेन सत्याप्रियेण सुहृदाकृतियेन शून्या अद्वन् गुरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् वैरसविरकलेव विनिर्जितोऽस्मि तत्त्वैतनुस्तैषवरसो ईशवसरदोकयास्ते सोऽहं नदी नृपदयो यतयानवन्ति सर्वं क्षणेन तव भूतकल्पीशिरक् अदधीशरिक्तं भस्मन्पुदं मुखकरादिलोक्तमुख्यां चादन्त्वयाभिवृष्टानां सुकृतां न सुकृत्पुरे विप्रसादविमूढानां निषिदतामुच्यधर्मिता वारुणीमलिनां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं ततो पञ्चावशेषिता कायेनैतद्भगवता ईश्वरस्थितिचेष्टितं नितो निघ्नन्ति भूतानि भाव्यन्ति च जन्मिता यलोकसंजले यन्नं महान्तो अद्य अनीयसा दोर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनोमिता एवं बलिष्टे यदुर्महत् विधिधरान् विपु यदुभिरन्योन्यम् उपादान् संजहारः एषकारान्तयुक्तानि कृत्ताभो भुपशवानि च हरन्ति स्मरत चित्तं गोविन्दा विहितानि मे सुखवाच एवं चिन्तयितो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौपादेन अधिकारेण सान्दासी विमलामति वासुदेव अङ्घ्रि अनुध्यान परिबृंहतिरं तथा भक्त्या निर्मिता शेषा प्रसाद दक्षिणोऽर्पिना इदं भगवदाज्ञानं यत्तत्संजाममूर्धनि कालधर्मतमोरुतं पुनरप्यर्थमप्रभु विश्वगोब्रह्मसंपत्या सच्चिन्नतुद्दसं सच्चिन्नद्वैतसंशया हीनप्रैर्नैगुण्या लिङ्गत्वादसम्भवा यशुम्यभगवन्मार्गं संस्था यदुविलक्षिता स्वपदायमति सत्रैरसुरात्मा युधिष्ठिरा प्रदाप्यनुसृत्यरनन्दयोगितं नासंयुधूनं भगवद्गतिञ्चताम् एकान्तभक्त्या भगवत्ततोषते विवेशितात्मोपरा रामसंस्कृते जागरतुगोपालं साम्बनं विजकौवच कण्टकं कण्टके नैव पर्यन्तादीषु दुःखमं यदा वत्स्यादिरूपाणि दत्ते दत्या यथा नरा भूभारक्षपितो येन भूतस्य कलेवरम् यथा मुकुन्दा भगवान् मामगिं नभोसुधन्वा प्रवणीय तत्कथा तथा हरेवा प्रतिबुद्धते दशामधर्मकेतु विरन्नभर्तता युधिष्ठिरक्तपरिसर्पणं पुधा पुरेज राष्ट्रे जगते तदात्मनि विपाट्य लोपा नृतजिह्मसिं किं सनाति अधर्मचक्रम् भ्रमणाय पश्यतात् स्वरापौत्रं विनयनमात्मनस्तु समं गुणैकोयनीशापतिं भूमे अप्यसिञ्जर्तदाक्रिये मधुरायां तथा वज्रं शूलसेन पतिं तदा प्राजापत्यानिरुपेष्टिम् अग्नीनभिपदीश्वरा पितृ च तत्र तत्सर्वं भूगूलवलयादिकं धर्मो निरहङ्कार संचिन्नाशेषबन्धना भाषन्तु कां मनसि तत्रानीतये जलं हृद्यावपानं सोत्सर्गं सम्पञ्चत्वेकजोऽभवीत् तृतीये कुत्वादपञ्चत्वं तच्चैकत्वेजुहोन्मुनि सर्व आत्मनि अजुपवीत् ब्रह्मण्यात्मानमपीये क्षीरवासानिराकारो बद्धमूर्तमूर्तज दर्शयन्नात्मनो रूपं निरो भिन्नकविचारवत् अनवेशमाणो निजगात् अशृण्वन् त्वदिरो यदा उदीति प्रविवेशाय मृतपूर्वमहात्मभि कृति ब्रह्मकरं ध्यायन्नापत्येत यतो गता सर्वे गमनत्येतन् व्याधरकृतनिश्चया कलिना अधर्ममित्रेण कृष्णः प्रजाभुवि ते साधुकृतसर्वार्थं ज्ञात्वा आत्यन्तिकमात्मना मनसा धारयामासु वैकुण्ठचरणाम्बुजं सद्यानोद्रिदिक्तया भक्त्या विशुद्धदिशनातया हरे तस्मिन् नारायणपदे कान्तपदयोगलिम् अवापुर्दुरवासान्ते अस्ताद्विर्दिशयात्मभि विदूरकल्मषस्थाने विदजेन आत्मनेपति विदुरो विपरित्यज प्रभाति देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्ता पितृविस्वत्रयं ययो द्रौपदी च तदाज्ञाया पदीनां मनवेक्षतां वासुदेवे भगवति एकान्तमधिरापदं यत्सत्ययेत भगवत्प्रियाणां पाण्डवसुतानाम् इति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्तेनं पवित्रं दत्त्वा करो भक्तिमुपैति सिद्धिम् ॐ तत्सदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे ताण्डवसूत्रारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः।
സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വസുദേവായ വസുദേവായ ततः परीक्षितिज्योतिषित्यामहिमहाभागवतस्य शाखा यदादिस्तूत्याम् अभिजातगोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तदा च उत्तरस्य तनया उभयेनैरावलिं जनमेजयादीन् सविदा तस्यामुत्पाद्यस्मुदाम् आजगार अश्वमेधाम्बरीं गङ्गायां भूरिदक्षिणा शारद्वदं कुलुं कृत्वा देवालत्राक्षिगोचराम् निजग्राहौजसावीरा कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गदलं शूद्रं छन्दं गोमिथुनं पदाशनिरुपाचां तस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजये नृप नृदेवचिन्नवृच्छूद्रा ओसोगां जपदागनवे तत्कथ्यता महाभाव यदि कृष्णकलात्रयम् अथवा शुभदां भोजम् अकरन्दलिकां सदाम् किमन्ये रसदालामय आयुषो यदसव्यया शुद्रायुषा नृणामङ्गामत्यानामृतमिच्छताम् शिवो बहूतो भगवान् पृथ्वीशामित्रकर्मणि न कश्चित् म्रियते धावदा श्रीरान्दका एतदर्थं हि भगवान् आहूतपरमर्षिभिः अहो दुर्लोकेऽपि एता कतिलीलामृतं वचा तन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य भायो मनुतायुषच्च वै इन्द्रिया हृदयेन रक्तं विभाजवक्षकर्मभिः शुद्धोवाचा यथापरीक्षे कुर्जाङ्गले वसत् कलिं प्रविष्टं चक्रवर्तिने निशम्यवार्ताम् अनतिप्रियां तथा सरासनं संयुगशौण्डिराधते परमृतं श्यामतुरङ्ग योजितं शतमृगेन्द्र ध्वजमातृतपुरा मृदो वदता अच्युतिभक्तियुक्तया सुखेनया दिग्विजयाय नद्धता पत्राशङ्केतुमानन्द बाणकं तोत्रान् कुरु किं पुरुषादीनि वर्षाणि विचित्य जगृहे बलिं तत्र तत्रोपशृण्वाना सुहूतेषं महात्मनां मृगीयमानन्येषा कृष्णामाहात्म्यसूचकम् आत्मानन्द परित्रागम् अच्युताम्य अष्टतीर्थसा देहं च कृष्णिपासानां तेषां किं जगेशवे तेभ्य परमसंतुष्टा मृत्युजमृतलोचना महाधनानिवासां ततोगारान् महामना सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्यं ईरासन अनुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगप्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति मुनिपतिचरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषं मृत्युमन्वहं न अधिदूरे विराट्सर्यं यदासीत् सन्निबोधमे तद्वत्पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्यतां पृच्छति स्म कृपदनां विभल्सामिपमातरम् रामोवाच कच्चित् भद्र्य अनामयमात्मनस्ते इच्छायासि मायते त्वं नायते सन्मुखेन आनक्तये भवति मन्थरादिं दूरे बन्धुं सोदसि कण्ठरम्ब पादैनूनं सोदसि एकपादा आत्महनं वा वृषले भोज्यमाणम् अभोसुरादे कृतयज्ञपातान् प्रजादासिन्मघवत्य अगमत्य वर्षति अरच्यमाणात्रियूर्विपालान् ओजस्वितो पुरुषा भैरिवार्तान् पादं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रान् किं सत्रबन्धो कलिनोपसृष्टा दाक्षाणि वादैरपरो विधानि इतस्ततो भाषा अखनबालवासा ज्ञानप्यवायोर्मुखजीवलोकं यथा अम्बा यत्त्वा अम्बदे भूरिपरावधारा कृतावतारस्य गणे दरिद्रि अन्तर्हितस्य फलदी विशिष्टा कर्मणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममादत्तमधिमूलं वसुन्धैर्येण विगच्छिदासि कालेन पादे बलिनमलीयसा सुधासितं किं कृतमं वसौधकम् शरण्युवाच भवान् वेद तत्सर्वं यन्मां धर्माणि पृच्छति तदुद्धृत्वर्तते येन पादे लोकसुखावहे सत्यं शौचं दया शान्ति त्याग सन्तोष आर्जवं समो दमस्तपसाम्यं विदिशो उभरति श्रुतं ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं सौर्यं तेजोबलश्रुति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं आत्मदेव च प्रागल्भ्यं प्रश्नयशीलं सखभोजोबलं वः गाम्भीर्यं धैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानवनहङ्कृति एतैतान्येत भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्राप्त्यामहत्वमिच्छर्ति न विजन्ति स्म कर्तिचित् तेनाकगुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं सोजाम्यहितं लोकम् आत्मना कलिने स्थितम् आत्मानं च अनुशोचामि भगवन्तं च अमरोक्षरं देवान्तिदुर्मृषीन् साधून् सर्ववर्णां सदाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुजितं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपस्तमजरन् भगवत्प्रपन्ना सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलम् अजतेन रक्षा तस्यागमक्षपुलिश अङ्कुशकेतुकेतै श्रीमत्पदे भगवतसमलङ्कृताङ्गी श्रीनत्यारोधमुपलभ्य ततोऽधिभूतिं लोकसमां विसृजत् उत्समयम् कुस्मयतीं तदन्ते यो वै ममादिकरमासु जवंसजा
सर्वज्ञ अच्छोगिनी च समपानुगतात्मरन्ध्र स्वां दुष्टमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदसु रम्यम् अभिभद्रदङ्गम् आभासवेदविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचितस्मित पल्कुजल्कै तैर्यं समामनमकरन् मधुमानिनीनां सोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविडङ्गिताय अयोरेवं वदयतो पृथिवी धर्मयोत्तदा परिचिन्नामराजस्य प्राप्तप्राचीनरस्फुरिम् ॐ तत्सदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पाणवंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथिवीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तदसप्तमोऽध्यायः। तत्र गोमजनं राजा गण्यमान अनागवद दण्डभक्तं सर्वषडं तदृश्यनुपराञ्जनं मृणालतमलं मेघन्दं वेगमानं वदैकेन श्रीगन्धं सुहृदताडिकं तं च धर्मपुगां वीणाकृशं रुद्रपदासनां विवत्सां अश्रुपदनां कामार्यवसमुत्सति तप्रचरतमारूढा काष्ठसरकरिश्चलमेकगम्भीरया वाजा तमहलोकिततात्मका कस्तमत्सरणे योगे बलाकंस्य बलान्तरी नरदेवातिवेशेण नटवत्कर्मणाचित तत्सं कृष्णेकदैरूढं नरकाञ्जीवलङ्घना भोज्यास्य भोज्यान् जगति प्रकरन्दवर्तति ब्राह्मणः मृदालधवला पादे मूलप्रवादनं विषरूपेण किं कच्चित् देवोन परिकेतयन् तत्रादुपग्रवेन्द्राणां लोकन्दपरिरम्भिते भूतले अनुपरान्त्यस्मिन् विराटे प्राणिनां सुजा न सौर्यवेयानि सुजो देतु ते व्रतलात्रयं पारोधि रमभद्रन्दे कदानामैशास्त्री यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा नृत्यन्ते स्वाद्वासादति तस्य मत्तस्य नच्छन्ति कीर्तिरायुक्तसोगति येदराज्ञमनोधर्मो शास्त्राणामातिनिग्रहाय अदयेन वदिष्यामि भूतभृगमसत्तमो गोवृक्षतपपादां श्री सौकरे सौर्यमेयचतुष्पदा माम्भुवं त्वादृशाराष्ट्रे जाज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्यागि वृषभद्रं वा साधूनाम् अहताकसाम् आत्मवैरूप्यवक्तारं पार्थानं कीर्तिदूषणं जनेन आगत्य अहं युञ्जन् सर्वदोच्यतमद्वयं साधूनां भद्रमेव स्याः असाधुदमने कृते अनागत्विकभूतेषु आगत्कृन्निरङ्कुशम् आहत्तासु कृतं साक्षादमर्त्यस्याभिसङ्गतम् अमर्त्यभ्यासिधांसनं ध्यात्मोऽपि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनं शासनो अन्यान्यथा शास्त्रमज्ञापत्युत्पदानेका धर्मोवाच एतत्त्व पाण्डवेयानां युक्तम् आप्ताभयं वद येषां पुनः गणे कृष्णो दत्यहत्याौ भगवान् कृता तवयं क्लेशबीजानि यदस्युपुत्रस्तव पुरुषं संविधानीमो वाक्यभेदविमोचिता केचिद्विकल्पवसना आपुरात्मानमात्मना दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभो अवतत्याद निर्देशम् इति केषु अभिनिश्चया अप्राणरूपञ्जादशे दृश्यत्वमनीषया उदोवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राजिषु सत्तमः समाहितेन मनसा विद्येन प्रत्यक्षरं राजोवाच धर्मं प्रवेशि धर्मस्य धर्मोऽपि दशरूपदृक् या अधर्मकृतस्थानं सूजस्य सूजकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया न्यूनं तदिरगोचरा वेदसोपजतस्यापि भूतानामिति निश्चया तदशौचं दया सत्यं विधि पादाकृते कृता अधर्मां चैत्रयो रत्ना वयं सङ्गम् अदैस्तवाम् इदानीं धर्मपादस्य सत्यं निर्वर्तते यथा तं जिघ्रस्य अभि अधर्मोऽयम् अमृते नैतिककलीयं च पूर्वकवतां ज्ञापितो गुरुपरासति श्रीमद्विष्टपदान्यस्य सर्वदकृतकौतुका सोचति असुरकला स्वापि भूर्भदेवोचितागुणाम् अब्रह्मण्यामृतव्याजा सुजातोच्यन्तिकामिति इति धर्ममहीन्द्रैव सान्धयित्वा महारथ हिंसादमावदे वर्गम् तदय अधर्मवेदवे सन्धिगां सुमभिप्रेत्य विहाय नुफलाङ्गनं तत्पादमूलं शिरसा समतापयविक्वला पतितं पादयोर्वीरा कृपया दीनवत्सला शरण्यनावधि श्लोक्य आकलेशमहसन्निवाय लोभाजां तदेवुरागेशे यशोदराणां मद्दाञ्जलेर्वैमयमस्ति किञ्चित् तपस्थितव्यं भवता करञ्जना चैत्रेवदीकेतुम् अधर्मबन्धो तां वर्तमानं नरदेव देशेषु अनुप्रवृत्त्वायमधर्मभोगा लोभो अनुकम्यमनायमं को ज्येष्ठाधमाया तदगच्छनं नपस्थितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्यं ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेकरं यज्ञविधानविद्या तस्मिन् हरिर्भगवान् विद्यमान विद्यामूर्ति
यज्ञदां सन्दनोति कामानमोहं चिरजङ्गमानाम् अन्तर्पति वायुविवैषात्मा सुतोवाच परीक्षित एवमादित्य सा कलिर्जातमेवतु तम् उद्यता असिमः वेदं दण्डवाणिमुपोद्यतं कलिर्वाच तत्र क्वचिन वक्ष्यामि सार्वभौमत्वमाज्ञया यत्सये तत्र तत्रापि वार्तेषु सदासनं धर्मे धर्मकृतां श्रेष्ठे धर्मकृतां श्रेष्ठस्थानं नृत्येषु वर्तति यत्रैव नियतो वस्य आदिष्टं ते अनुशासनं सुतोवाच अभ्यर्थितत्तदा तस्मै स्थानानि कलयेदतो द्यूतं फलं प्रियसून यत्र अकर्मचतुर्पिता पुनश्च याजमानाय जातरूपमतः प्रभु ततो अमृतमदं कामं तयो वैजन्यपञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि व्याकर्मप्रभवकलि औत्तरेयेण दत्तानि न्यपत्सत्तन्निके सकृत् तदैवानिन्य सेवेन उगुषु पुरुषक्वचित् विशेषतो कर्मशीलो राजानो भवेत्पुरो पृष्ठस्य नष्टां ह्रीं पादान् तपशौचं दयामिति प्रतिसन्दधा श्वास्यमहीन्द्र समवर्धयत् तये च एदर्हि अद्यास्त आसनं कार्तिको उचितम् इदामहीनौ उपन्यस्तं राज्ञारण्यं आस्तेधुनास राजस्य कौरवेन्द्रप्रियोल्लसन् जजाकुये महाभागप्रवृत्ति मृगस्रवा इत्थं मुदानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृप यज्ञपालयदस्तोणीं यत्तत्राय दीक्षिता ॐ तत्सदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पाठ्यपुस्तकसंहितायां प्रथमस्कन्धे कलिविग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।